बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 1 जून हो चुकी हुई है 2026 की, और माशाल्लाह मुताफ़ का मंज़र काफ़ी खूबसूरत बन चुका हुआ है, क्योंकि हाजी जो है माशाल्लाह फ़ारिग हो चुके हुए हैं जमारात से माशाल्लाह। और इस वक्त पूरा मताफ़ फुल भरा हुआ है। सुबहान अल्लाह, आप देख रहे हैं माशाल्लाह आखिर तक हाजी बैठे हुए हैं और तवाफ़ ज़ोर व शोर से माशाल्लाह चल रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमत अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक आपको भी जल्द से जल्द अल्लाह पाक हज की सआदत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, जो आने वाले साल का जो हज होगा। और अल्लाह पाक आप सबको रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सआदत अल्लाह पाक अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत ज़रूर अता करे कि अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक हज की और उम्रे की अल्लाह पाक सआदत अता फ़रमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين،
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. या अल्लाह पाक जैसे भी हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, निकम्मे हैं, दुनिया के दुत्कारे हुए हैं, मेरे प्यारे अल्लाह जैसे भी हैं तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरे हबीब को तेरा नबी मानते हैं, इतने पर ही हमें अपना बना ले। या अल्लाह पाक ज़िक्र की, तेरे ज़िक्र की फ़ुर्सत नहीं मिलती दुनिया के जमेलों से। या अल्लाह पाक गिरफ़्तार बहुत हूँ दुनिया के जमेलों में। या अल्लाह पाक लोग समझते हैं मुत्तकी मुझको, मेरे प्यारे अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे प्यारे अल्लाह मुझे इतना ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊँ। मैंने अक्सर गरीबों को तेरा शुक्र अदा करते देखा है। मैं ये भी नहीं कहता जो मैं मांगूँ वो मुझे लाज़मी दे, उठा कर हाथ बस इतना कहता हूँ कि जो तेरी रज़ा है। या अल्लाह पाक तेरी बनाई हुई हदूद को तोड़कर मैं तुझसे अपनी बेसुकूनी का शिकवा कर रहा हूँ। या अल्लाह पाक गलती मेरी है जो तुझे छोड़कर इंसानों पर भरोसा कर रहा हूँ। या अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं मेरे प्यारे अल्लाह
ان کو نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کو قرضوں سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے نوکریوں والے ہیں، نوکریوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کو اچھی نوکری عطا فرما، ان کو جلد سے جلد اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کاروبار کی وجہ سے میرے بھائی پریشان ہیں میرے پیارے اللہ، ان کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ ان کے کاروبار میں جو مشکلیں ہیں میرے پیارے اللہ، ان کی وہ مشکلیں جو پریشانی ہیں یا اللہ پاک وہ دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں یا اللہ پاک جو الجھنیں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ بیمار ہیں میرے پیارے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے پیارے اللہ، جو لوگ روز دعا کے لیے کہتے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں میرے پیارے اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی جو بھی مشکلیں ہیں میرے پیارے اللہ ان کو دور فرما، ان کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس نے اس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اتنی دولت ضرور عطا کر کے میرے پیارے اللہ ہم آج ادا کر سکیں۔ یا اللہ پاک ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تیرے گھر آنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے میرے پیارے اللہ، میں تیرے گھر میں کھڑا ہو کر ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں میرے پیارے اللہ، تو ان کو اتنی دولت ضرور عطا کر کہ وہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے در کی زیارت کر سکیں میرے پیارے اللہ۔ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔